सिंहनाथ मंदिर त्रेतया जुगरे लक्ष्मण द्वारा स्थापित कटक जिला बड़म्बा निकट गोपीनाथपुर ठारे महानदी मध्यस्थ एक द्वीपर सिंहनाथ मंदिर। एही पूर्वमुखी मंदिर रे परिवर्तनकालीन कलिंग शैलीर विमान और पहाच शैलीर छात विशिष्ट जगमोहन अछंती। एही मंदिर पंचायतन तथा तीर्थ श्रेणीर और त्रिअंग बाड़ विशिष्ट। तेरे प्रारंभिक अवस्था एहार नक्शा पंचरथ श्रेणी जहाँ एहार एक विशेषत्व। उभय शैव और वैष्णव मतवाद स्थापत्य द्वारा अलंकरण एहार लक्षणीय वैशिष्ट्य। विमानटी वर्गाकार होइथिबा बेले जगमोहनटी आयताकार। जगमोहनर निम्न सोपान रे रामायण कृष्णलीला समय दृश्य आदि शोभा पाउछि। बहु पुरातन कालरू अश्वरोहण आदि खोदित होइछि। विमानर सुसज्जित द्वारबंध मंदिरर शोभावर्धन करुछि। तेबे लिंटेल उपरे थिबा ठणा मानकरे ओसा खेलुथबा उमा महेश्वर प्रतिमा और तदुपरि लाकुलिस मूर्ति खोदित होइछि। एहर उभय पार्श्वरे थिबा ठणा गुडीकरे सप्तमार्तृत्य मूर्ति स्थापित होइथिबा बेले द्वारबंध उपरे गजलक्ष्मी और लिंग उपासना दृश्य अंकित होइछि। मूर्ति तत्व और निर्माण शैली दृष्टिରୁ ଏହି मंदिर ख्रीष्टीय नवम शताब्दीर बोली मंदिर पूजक प्रतिक्रिया कहिथिले। काल कालरू सेमानक पूर्वपुरुष माने एही शैव पीठरे पूजार्चना करि आसुछन्ति। एही सिंहनाथ मंदिरटी त्रेता जुगरे लक्ष्मण द्वारा स्थापित होइतला बोली पूजक कहिसन्ति। तेबे अनेक पुरातन कालर एही मंदिर प्रांगण रे वर्ष तमाम श्रद्धालुक भीड़ लागि रहुछि। बहु दूर दूरांतरू आसुथिबा श्रद्धालु मानक पई पानीय जलर सुविधा नाही कि शौचालय खंडे नाही। जागर शीतल षष्ठी मकर समय रे पुरातन शैव पीठटी संपूर्ण चलचंचल होई शोभा बढ़ाउछि। किंतु अन्य समय रक्षणाबेक्षणर अभाव हेतु एबे एही पुरातन शैव पीठटी अवहेलारे घेरी होई रहिछि। संध्या हेले चोर और निशाड़ीक आड्डास्थली पालटि जाउछि। पूर्व सरकार समय अनेक उन्नतीकरण काम अटकी पड़ी से ध्यान देवाकू अंचलवासी दाबी करुछन्ति। ओडिशार अनेक शैवपीठ रही तत्मध्यम सिंहनाथ अन्यतम। यही मंदिर रही आम ओडिशार शिल्प भास्कर्य कला चातुर्य माने कहूँ यार जो किंवदंती हिसाब से दुई तीन प्रकार शोक माध्यम आवृत्ति करदेवी से आप स्पष्ट अनुभव पाइबे। महानदी पुण्यं सरित प्रवाह अंतराल सिंहाचल सानुदेशे विराजमानं परिवार वर्गे श्री सिंहनाथं तमहं प्रपदे पालार्चरामं खलुरामनाथं विदेहनाथं पिच वैद्यनाथं ताभ्यां सुदूरां शीतलफणं च श्री सिंहनाथं तमहं प्रपदे आशिललाटेन्दुनृपानु जन्मा श्री केसरी वंशो वीरो विराट रूपेन्द्र विश्वम्बर मंगराजे श्री सिंहनाथं तमहं प्रपदे। यार अर्थ है त्रेता युगे मर्यादा पुरुष राम लक्ष्मण सीता यही पथ दे अतिक्रम करते। माँ सीता तुषित अवस्था थे लक्ष्मण सरविध करते से शीतल ता सीताकुंड नाम नामित यही आम पहाड़ बर्तमान सीताकुंड से सीताकुंड अच्छी तेणु से त्रेता युगे रामचंद्र स्थापना कर रामनाथ को नदी पटे रामचंद्र रामनाथ वैदेही वैद्यनाथ वैद्यनाथ से वैदेही स्थापना कर वैद्यनाथ को लक्ष्मण द्वारा पूजित सिंहनाथ राम लक्ष्मण सीता त्रिकुटा शैव। सप्तम अष्टम शताब्दी त्रेता युग ठाकुर मैंने आमर इतिहास कहूँ एक्चुअली सर्व ऑफ इंडिया सप्तम अष्टम शताब्दी मंदिर ये आमर विश्वकर्मा कही आम तो आज पूजा कर आबहमान कालू ठाकुर आम पूर्वपुरुष मैंने ठाकुर नीति करुले ये ठाकुर प्रत्यह तीन धूप पंच अवकाश आम प्रातः समय ठाकुर मंगल आरती अर्पण कर बाबा पाखे जल लगी बिल्लर अर्पण चंदन लगी कलभ लगी प्रातः समय 7टा घटिका समय आम प्रसिद्ध खेचुड़ी तरकारी द्विपर समय आम बाबा अन्न खेचुड़ी खीरी एंडुली काकरा 7 प्रकार ठाकुर भोग अर्पण कर पुणी संध्या समय ठाकुर आरती आरती पर आप दधि अन्न ठाकुर एथि जो सेवायत मैंने नियोजित अच्छा आमर 12 घर सेवायती बर्तमान 100 घर परिणत हलुणी। पूर्व आज आम विड़िया जागिरी दिए ठाकुर विड़िया दौर
ଯାଉଛି ସେ ଜମି ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ଦହି ସିଏ ବି ଜମି ଖାଉଛି। ଯେ ଘାଟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସିନା ଟିଭି ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘାଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ପାଣି ହେଉଥିଲୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଭାର କାନ୍ଧେଇ କାଠ କାନ୍ଧେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ମାସିଆ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 3 ଧାର ହେଇଥିବ ପାଣି, ଅଧା ବାଟ ଚାଲିବୁ ପାଣିରେ ବସିବୁ, ପୁଣି ଅଧା ବାଟ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆସୁ। ଖରା ଦିନ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଲି ହୋଲ୍ ବାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ବାଲିରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀ ବଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠୁଆରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ଦିଆହେଇକି ଖେଳ ହେବ ଶଙ୍ଖା ମେଠୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଶିବ ବିବାହ ଏବଂ ବୋଲବମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଟି ସେତୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପାଠ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି। ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି, ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5Tର ଗୋଟେ କୋଟିଏ 37 ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଏହି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି ଚାହୁଁଛି, ସେଠୁ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମେ ସାର୍ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ପଳେଇବା 1, 2, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେଇଛି ୟାର ତଦାରଖ କରାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ଲିଭୁଛି। ରାତିରେ ଏଠି ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଇ ଭୟଭୀତ ହେଇ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ବଲ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର 2-3ଟା ଚୋରି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଫଳକ କାଟିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୁଡ଼ା ଆରାସ୍ଥଳ ଜମିଛି, ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 5T କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକୀକରଣ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ହେଲା ASI କରିଛି, ଲଗେଇଛି ASI ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କେମିକାଲ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନ କଲେ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ, ତାର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜାଗାର ଯେଉଁ ଆୟତନ ଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଖାଇକି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ କାଳର କଳା ନିର୍ଭର ହେଇଯିବ, ତାର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର। ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଲାଇଭ।